जय श्रीराम दर्शक बंधु आसंतु किछि नुआ बछा बछा अनुचिंता विषय जानिबा। अनुचिंता गुड़िक जानिबा पूर्वरु जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती ताहाले चैनल टी को सब्सक्राइब करी एही वीडियो को गोटिए लाइक करंतु। संध्या समय गड़ी गले केबे हेले संध्या देबा उचित नुहे। संध्या समय परे संध्या देले परिवार रो क्षति होई थाए। रोसेई करि सारिबा परे जहा भी चुली रे रोसेई करिछंती प्रथमे चुली को बा अग्नि देवता को खाद्य समर्पित करंतु तापरे निजे खाई पारिबे। मासिक धर्म समय रे कहार पाद छुई मुंडिया मारिबा उचित नुहे। एही समय रे मन रे राग कष्ट दुख थाए। सेथिपाई कौनसी कष्ट काम करिबा पाई एही समय रे मना करा जाए। केवल विश्राम पाई कुहा जाए। घरर द्वार बंध पाखरे अथवा मुख्य द्वार पाखरे केबे जोता बा चपल रखंतु नाही किंबा घर भितरे केबे छिंडा चपल रखिबा उचित नुहे। एहा द्वारा घरे नकारात्मक शक्ति बास करिथाए। बाहर को जाई घर को फेरिले खाली हाथ रे फेरिबा उचित नुहे। किछि ना किछि घर को नहीं आसीबा उचित एवं बाहर को जाई घर को फेरिले गोड़ हाथ धोई घर को प्रवेश करिबा उचित। बाहर को जीवा समय रे जदि झिटिपिटी देखा जाए किंबा छिंक आसी थाए ताहाले यह एक शुभ संकेत होई थाए। आम काम रे आमको सफलता मिलिबार एक शुभ संकेत देई थाए। पूजा करिबा समय रे किंबा कौनसी मनस्कामना पूर्ण करिबा पाई ठाकुरंक पाखरे गुहारी करिबा समय रे जदि फूल खसी पड़े ताहाले भगवान आमर गुहारी सुनिले किंबा आमर भक्ति को स्वीकार कले बोली यह एक शुभ संकेत होई थाए। झाड़ू लुहा प्लास्टिक जिनिस निजे पिंधिथिबा साड़ी किंबा पोशाक चिरी जाइथिबा पोशाक काहाकू देबा उचित नुहे। एमिति कले घरे सबुबेले आर्थिक समस्या लागी रही थाए। रोसेई घरे एवं ठाकुर घरे केबे मध्य सोइबा उचित नुहे। एहा कले घरे सुख शांति भंग होई थाए। गायत्री मंत्र सबु मंत्र ठारू शक्तिशाली अटे। प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री मंत्र जप करिबा उचित। प्रत्येक देवी बा देवतांकर गायत्री मंत्र रही थाए जहा कि मने रखिबा बहुत सहज होई थाए। अन्य कहार मरणर स्वप्न देखिछंती तेबे जानी रखंतु एहा निजर केही मरिबार संकेत होई थाए। किंतु निजर किए मरिबार स्वप्न देखिले अन्य केही मरिबार संकेत देई थाए। घरे जदि किछि अशुभ शक्ति अछि बोली भाबुछंती तेबे राति रे गोटे लेंबू ओ अल्प लूण को गोटे पेपर रे रखि दियंतु। देखिबे सबु अशुभ शक्ति दूरेई जीवो। अईठा बासन को केबे पकाई रखंतु नाही। एहा कले घरे अलक्ष्मी बास करंती एवं बासन को भलरे सफा करिबा पाई पानी रे किछि समय बासन को भिजेई रखंतु। राति रे केबे भी अईठा बासन को गदा करी रखंतु नाही कि बासन माजिबा समय रे अधिक शब्द करी बासन माजंतु नाही। बासनर अधिक कर्कश शब्द सुनिले माँ लक्ष्मी सेई घर छाड़ी चाली जाती बोली विश्वास रही थाए। घर को सजासजी करिबा पाई केबे भी कला रंगर किछि वस्तु व्यवहार करिबा उचित नुहे। काहेकि ना वास्तुशास्त्र रे कला रंग को अशुभ बोली कुहा जाए। घरर मुख्य द्वार पाखरे हसुथिबा बुद्धंक रो फोटो किंबा मूर्ति रखिबा उचित। एहा द्वारा
ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପଶିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ରଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ବାତାବରଣ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଘର ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଟେବୁଲଟି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖଟା କିମ୍ବା ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କଲେ ପେଟରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ମୁହଁରେ କଳା ଦାଗ ବ୍ରଣକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀ ବେସନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭଲ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଙ୍ଗୁର, କମଳା, ଲେମ୍ବୁ, ତରଭୁଜ ଏବଂ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ଗ୍ଲୋ ରହିଥାଏ ବା କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏସବୁ ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କର ଅଲଗା ଫେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଘରେ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ବାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବଢ଼ିଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରେ ତାୱାକୁ ଓଲଟାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ରୁଟି କରି ସାରିବା ପରେ ତାୱାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଜି ରଖିବା ଉଚିତ। ଜୀବନରେ ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରାମାୟଣ, ଭଗବତ ଗୀତା, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ଜୀବନରେ ଯାହା ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ ତାହା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ଘରେ ଯଦି ଫଟୋ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁଃଖ, ହିଂସା କି ଅପରାଧ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଘର ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଗଦ ଗଛ ବାଡ଼ିରେ ରହିଲେ ବାଡ଼ିକୁ ସାପ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଘରେ ଯଦି ଅଧିକ ମୂଷା ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାପ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତରା ରଖି ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରୋଷେଇ କରି ସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ, ଚୁଲି ଉପରେ କରେଇ କିମ୍ବା ଡେକ୍ଚି କିଛି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ଚୁଲିକୁ ସଫା କରିଦେବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ବସି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାମ ପଟେ ବସି ଭୋଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆଖପାଖରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଚେହେରା ଆଇନାରେ ବିକୃତ ପରି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।